गणेश चतुर्थी रे जदि आपण भगवान गणेशक मूर्ति बजारରୁ किनि आनिबाको प्लान करिसंती ताहाले वीडियो रे कुआ जाइतिबा किछि कथा को आपण विशेष ध्यान रखंतु। आज आपण एही वीडियो रे जानि परिबे भगवान गणेशकर केउ मूर्ति अति फलदायक होई थाए, जेउथिरे आपण जानि परिबे भगवान गणेशकर मूर्ति केमिति होइथिबा दरकार, गणेशकर सुंड केउ दिगरे रहिबा शुभदायक होई थाए। बसिथिबा गणेश, ठिया गणेश, बाळ गणेश, नाचुथिबा गणेश एवं बंसी बजाउथिबा गणेशक मूर्ति केउ माने किनि पारिबे एवं मूर्तिर कोन महत्व अछि। वास्तु अनुसार गणेशकर मूर्तिर स्थापना केउठी करिबा दरकार, एहा सह आपण जानि परिबे गणेश स्थापना सह जड़ित अन्य सबु महत्वपूर्ण कथा। सेथिपाई फ्रेंड्स वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखिबे। भगवान गणेशकर कृपा पाई ओम गण गणपतये नमः चमत्कारी मंत्र को कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। शास्त्र अनुसार गणेशक मूर्ति सायुज और सहवाहन हेबा उचित। सायुज रो अर्थ निजर समस्त प्रिय आयोजनक सह, माने भगवान गणेशंकर हाथ रे मोदक अंकुश पाखरे थिबा दरकार। मोद रो अर्थ आनंद, जेमिति हमकु मोदक खाइले आनंद मिली थाए, सेमिति मोदक भरा गणेश मूर्ति रो आनंद प्राप्त होई थाए। एहा भी ध्यान रखिथिबे जेउ हातरे मोदक बा लड्डू रही थाए एवं गणेशंकर सुंड सेही पटे मुड़ी होई रहितिबा दरकार। जदि भगवान गणेशंकर मूर्ति रे लड्डू नाही ताहाले एमिति मूर्तिर पूजा करिबा अशुभ माना जाई थाए। एवं सहवाहनर अर्थ गणेश मूर्ति सह तांकर वाहन मूसा रहितिबा दरकार। जदि तांकर वाहन मूसा नाहाती ताहाले एमिति मूर्तिर पूजा करिले दोष लागि थाए। मूसार मुख्य गुण काटिबा होई थाए। मूसा सबु जिनिस को काटिबा पसंद करि थाए। एही परि जेउ व्यक्ति कथा कथारे कुतर्क करिथांती, कारण भगवान गणेश बुद्धिर देवता अटंती। जेमिति मूसा को निज पाद पाखरे रखिथांती, सेमिति ही गणेशंक सवाहन मूर्ति कुतर्क व्यक्तिर खराब विचार को दबेई देइथांती। गणेशंक मूर्ति रे तांकर गोटिए हाथ आशीर्वाद देउथिबा रूपरे रहिबा उचित, गोटिए हाथ बर मुद्रा रे रहिबा उचित। बर मुद्रार मूर्ति सुख शांतिर प्रतीक माना जाई थाए। गणेशंकर मथारे मुकुट रहिथिबा अति शुभ होई थाए। बिना मुकुटर गणेश मूर्ति को घर को आनिबा अशुभ होई थाए। भगवान गणेशंकु सजा सजी बहुत पसंद होई थाए। बेकरे माळ, हाथरे बाजुबंद बा फारसा और रसी रही थाए। जदि एहा नथिले घर को आनी लगे दियंतु। भगवान गणेशंकु बालचंद्र भी कुहा जाई थाए। एथिपाई भगवान गणेशंकर मथारे चंद्रमा, त्रिशूल और तिलक रहिबा शुभ होई थाए। जेउ मूर्ति रे भगवान गणेशंकर पाद माटी रे लागि थाए, एपरि मूर्ति अति शुभ होई थाए। कुहा जाए एपरि मूर्तिर पूजा करिबा द्वारा चारि दिगरु सफलता आपनको मिली थाए। शास्त्र रे भगवान गणेशंकु धूम्रबाण कुहा जाइछि। एहार कारण गणेशंकर शरीर धुआर समान अटे। एथिपाई भगवान गणेशंकर एही रंगर मूर्तिर स्थापना शुभ माना जाई थाए, जाहा द्वारा घरे सुख शांति समृद्धि आसी थाए। सिंदूर रंगर गणेश को रखिबा बहुत शुभ माना जाई थाए। कुहा जाई थाए एही रंगर गणेश मूर्ति घरे रहिबा द्वारा घरे सबु प्रकारर मनोकामना पूर्ण होई थाए। फ्रेंड्स, जदि आपण गणेशंकर एही सबु कथा आगरु जानि नथिले तेबे वीडियो को गोटे लाइक निश्चय करंतु। एबे जानिबा गणेशंकर सुंड विषय रे। कुहा जाई थाए गणेश भगवान को मुख्य शक्ति ताको सुंड रे रही थाए। जेतेबेले आमे बजाररू मूर्ति आनिबाकू जाइथाउ सेतेबेले देखिथिबा डाहाण पट सुंड और बाम पट सुंडर मूर्ति रही थाए। किए कही थाए बाम सुंड थिबा गणेश मूर्ति शुभ होई थाए, आउ किए कही थाए डाहाण सुंड थिबा गणेश शुभ होई थाए। प्रथमे जानिबा डाहाण पट सुंड थिबा गणेशंक विषय रे। डाहाण पट सुंड थिबा गणेश को सिद्धि विनायक गणेश कुहा जाई थाए। एही मूर्ति रे सुंडर अग्रभाग डाहाण पट रहिथिले डाहाण सुंड गणेश बा दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कुहा जाई थाए। मूर्तिर डाहाण हाथ पाखे सुंड मोड़ी होई रही थाए। दक्षिण दिग जमलोक नहीं जाउथिबा दिग होई थाए, कारण जमलोक दक्षिण दिगरे माना जाई थाए। एथिरे पूजा करिबा बेले सूता वस्त्र पिंधि करा जाय न थाए, केवल धଳାର रेशम वस्त्र पिंधि पूजा करा जाय थाए। एहा सह पईतार सबु नियम को पालन करिबा सह पईता पिंधि पूजा करा जाय थाए।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିରୁ କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯମଲୋକ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପଟ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ପଟେ ପାଦ କରି ଶୋଇଲେ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଲେ ହୋଇଥାଏ। ଡାହାଣ ପଟ ଶୁଣ୍ଡ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିଲେ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବାରେ ଡେରି ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଡାହାଣ ଶୁଣ୍ଡ ଗଣେଶ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ମନ୍ଦିରରେ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବାମପଟ ଶୁଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଏହିପରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗ ବାମ ହାତ ପଟେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାମମୁଖୀ ଗଣେଶ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାମ ପଟ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଥାନ୍ତି, ଏହା ଶୀତଳତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହ ଏହା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାପନାରେ ଉନ୍ନତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ବାମମୁଖୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ରୂପରେ ପୂଜା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପୂଜାରେ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଉନ୍ନତି, ସନ୍ତାନ ସୁଖ, ବିବାହ, ପାରିବାରିକ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ବାମମୁଖୀ ଶୁଣ୍ଡ ଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ବସା ଗଣେଶ, ଠିଆ ଗଣେଶ, ଆରାମ ଗଣେଶ, ବାଲ ଗଣେଶ, ନାଚୁଥିବା ଗଣେଶ, ବାସୁରୀ ବଜାଉଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଘର ପାଇଁ ତଥା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ବସିଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଠିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ଉଚିତ ନଥାଏ, କାରଣ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିକୁ ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଯେବେକି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ 1.5 ଦିନରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଠିଆ ରଖିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବସା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ରହିଯାଇଥିବା କାମ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଅଫିସ କିମ୍ବା କାମ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ ଠିଆ ଗଣେଶର ସ୍ଥାପନା କରିପାରିବେ, କାରଣ ଅଫିସରେ ଧନ ଯିବା ଆସିବା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଫିସ ଓ ଦୋକାନ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇଥିବା ବା ଆରାମ କରୁଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାୟୀ ବନି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରୁ ଚାହିଁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଘରକୁ ବାଲ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ଛାତ୍ର ଓ କଳା ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହ ଘରେ ଧନ ଓ ଆନନ୍ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଝଗଡ଼ା ଓ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ। ବଇଁଶୀ ବଜାଉଥିବା ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଈଶାନ କୋଣ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହା ସହ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଦିଗରେ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସହ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁହଁ ଘରର ଭିତର ପଟକୁ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଠି ଘରର ବାହାର ପଟେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।